Olá, amigo. Susto. Oh my goodness. Será que vai sair uma? Será que vai sair o quê? Uma. É, né? Pode levar as quatro. Eles adoram fazer isso. É, porque se for uma batalha de lip sync tem que ter quatro, né? Sim, verdade. Mas nunca mais teve. Probably my favorite of the entire season thus far. When Foi she said belíssimo mesmo, Kira, viu? I was expecting her to say, morphine. Shantae, you said. Olha, reconheceu, hein? Passado, Tá lembra? vendo? Tá até ela, meu amor. Ela foi muito boa, velho. First of all, congratulations. Thank you. Oh my god. Welcome to the Four Winds Club. Oh, Eita, sister, é I was mesmo. As amazed. duas têm First, quatro people they wins. hate leotards, but they got to you and they loved it. It's not just about the costume, it's about the makeover, it's about the family Pela resemblance. primeira It's about vez how na minha we vida, made our irei makeovers concordar com feel. aquilo. And your bitch was dressed like a Muppet. Ah! So, Oh, you're sickening. A concept. A concept. You wouldn't know anything about it. Oh, is that Ah! so? Okay. I definitely have like a sibling rivalry at this point. We like tormenting each other a little bit. But you know, there's always some truth to the jobs. Breast cups and Listen. leotards and shoulder pads, mama. Talk to the scoreboard, baby. Well, there's been plenty of people with high scoreboards that haven't won this competition. Not a lot, though. Speaking of the scoreboard, let's tally it up. Let's start with the lowest. That's Nymphia with 1.25. Cara. 1.25, technically they only 3.5 wins. So 2 wins and 2 wins. 4 and 4. I don't have as many wins as like Plain or Sophia. Menina, elas estão I viradas definitely no think cão, hein? that maybe some of the wins that they have should have been mine anyways. Ah, so, mulher. I'm Meu just gonna Deus. count those Supera, mentally. bicho. Você viu a Safira, a Nymphia e a Plain Jane no negócio lá da... Vê. Você sabe. É, eu imaginava elas quatro mesmo na final. São as mais fortes mesmo. Não tinha Menos a outras. Kill, né? A Kill é fraca no lip sync. Eu achei que ela seria eliminada. É. A Mandatory Meeting começou comendo ela, mas infelizmente era ruim demais. Não fez falta. Essa cota eu não reclamo, não, viu? Já pensou a Play, né? Uma Safira com 5 wins? Eu não quero que a Plain vença essa temporada por dois motivos. Também não quero, não. Primeiro, eu não quero. Segundo. Segundo, eu quero que a RuPaul faça um All-Star e coloque a Plain e a Amanda juntas de novo. Ia ser icônico. And don't be afraid to play the fool. Oh, pit crew! Sannin, desde quando entrou. You'll be lip syncing for your life. A Safira sempre fica sem graça quando entra macho aí. Meu Ela é Deus. muito sedenta, véi. Eu fico envergonhada. It is too early for this shit. Now you got 10 minutes to get into quick swimsuit drag. And then I'll meet you at the pool. Na piscina? Vai tirar fotos, né? Lip sync. Well, that Tá Mo- maluco. Lip sync? I don't Sim. like the view that I'm seeing right now. Meu Deus, o cozinho da Plane. Cabra um café, viu? One at a time, you'll submerge your faces and deliver a breathtaking lip sync. You got a breastplate connection, I got girl. a breastplate connection, honey. All right, come on, Pacoima, hey! Let's do it. A RuPaul não pode ver um peito, né, velho? Oh, Ah,
câmera. Cabrunco. Never have to do this again. Esse desafio lembra as temporadas antigas. Os peitos. Review, cabrão. Not everybody knows the lyrics to my song. Pegas no pulo. Olha lá os We won a peitos. trip for two Fizeram ela to ganhar. the Almar Resort and Mantamar Beach Club in Puerto Vallarta, Mexico. Olha. Airfare included. PB? Arrasou. It makes drowning myself worth it. Now, Ladykins, earlier this season, we had fun doing a book cover mini challenge. But now, as the top Ah, foi I want mesmo. you to dig deeper. Que tudo, hein? Inspired by my memoir, The House of Hidden Meanings. For your Divulgando o livro final Maxi dela, ó. challenge, I want you to put pen to paper and write stories about your life. Okay. A cara da Ninja. Right. Our own Meu book. Deus. I did say I hope this week's challenge has nothing to do with writing and Mulher, mas é sua história, bicha. Pelo amor Pois de Deus. é. Quem melhor do que você para contar sua própria história? Colocar algo de vulnerabilidade. É o É o para quê? conseguir ganhar o coração da velha. É botar o quê? Algo de vulnerabilidade. Ah! Você acha? Eu acho que elas são uma palhaçada. Eu acho que sim. Não acho que elas vão, acho que elas deveriam. A Raven que ganhou esse desafio lá na Season 2. Foi ontem. This challenge is about letting your audience in, and I'm gonna be vulnerable. What are you thinking about? Olá. I was thinking about writing about how my situation was growing up and, how it led to me like where I am now. More like a serious tone, I guess, to it. Yeah. Or truthful. Yeah, I kind of do prefer to keep everything lighthearted and haha when it comes to drag. Very plain Jane-esque. Yeah. Great writers also have to read books, and I read social media posts. So I want to write stories that contextualize the fun, whorish bitch that Plain Jane is. Aqui eu vai pro lado mais vulnerável, né? Uhum. I don't know. What kind of book do you want to write? something that doesn't land me in the bottom. I've had a hard time writing lyrics and jokes. But this Pior que is tá right. difícil, viu? I don't Ou você necessarily ganha, need ou você é funny. bora. I just need a good story. Are you gonna write why you like bananas so much? The banana. The Ah, banana. mulher. Banana again. Que essa banana, pelo The amor de banana? Deus. Not even the banana woman. Is that seriously the name of your book? No! Ah, tá. Thinking maybe like Breaking Wind, the art of letting go. Everything's all about fighting. Meu Deus do céu. Can I do a better fart? Go for it. No, I'm not giving up. Nymphia, you in danger, girl. Oh, the last one! That was a good one, the last one. There you go. Petra. Olha o jeito, cabrunco. Morto. Eita, é a Nícia. I do feel very nervous Passado. writing. Mostrou esse look dela And semana I'm a passada, nervous essa person peste. in front of a camera. Mas olha o tamanho, véi. I feel very confident. O salto. Tudo.
A botona. Desse tamanho. Ó, menina. Tá linda. A mangona. Tá linda, véi. A luva. This outfit exemplifies that title, doesn't it? So why don't we start with some really graphic Adorei body esse look. shots, okay? Tá linda, 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 linda. Tá belíssima. De cabelo, esse salto, tá tudo lindo, velho. Ela é um avião. Um avião, né? Can you show teeth? A pleasant Ela fez mouth assim, that parecia umas asas. inviting. Ela é uma nave, amigo. Ela é uma nave. Todinho o avião, dói. Não, ela é uma nave. Ela é uma nave. This is what it looks like. It's like this. Só porque ela quebra o vento? Disappears. It's back here. That's it right there. Linda, olha, Nossa, véi. amigo, tá muito lindo. Linda. E a do cabelo bonita. I feel like it would be interesting to show a different side to Cabrunca, I'm véi. serving strength and also letting go. Do you want to do this kind of thing where you Ai, a get the RuPaul, soul- cabrão. Olha, menino. That- Tô chocado pela primeira vez na vida. Ainda deu pra ela segurar o casaco. Yes. Olha, ajeitando, One cabrunco. leg. Que fofa. Oh, nice, 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 nice. I know it seems very Olha, menino, modelou, arrasou, hein? A RuPaul ajudando. I'm like, Chocado com a RuPaul, amigo. E todas as fotos ficam boas. Como é que vai escolher uma? É. push confidence. Se você não pedia todas, não vai Você viu que entrar. agora no Instagram dá pra postar 19 fotos? Num negocinho só, passado. Na Não dúvida vai vai. 19, né? Oxe, por que não aumentou logo pra 20? Véi, não sei pra quê. Eu, hein? Tá feia, viu? É isso. Feia? Tá é So, for podre. the cover of your book, what are you thinking? Head and shoulders, full body? E de peruca, que ela raramente usa peruca. E era melhor ter ficado sem, porque essa daí tá melhor. horrível. Nice. Or like Let's work on this. Oh, Hold on, meu you'll go 1, 2, 3. Deus. This Maxi challenge is also Ah, a branding que é isso? Vai challenge. cantar barulho. My drag brand is fun and fashion and camp. Connect with the camera. Like me, like my book. So I just really want to sell that. Ah, a boca. Chin down but long neck. I know it And sounds the weird. the You best. wanna get your lip Eu over me your chin. atrapalhei Say with your todo. mouth, do you like pussy? As in, pussycat. Ai, meu Kiss that Deus. body. Chin down. Say Mas it esse again. fotógrafo arrasa, viu? That's it. You can't handle all this pussy. You can't handle it, honey. Rue and I are connecting. She's giving me a lot of poses to do. Put this here. Yeah. Menina, eu tô passado com a RuPaul, viu? Eu estou passado com a RuPaul. This is my cookie lion look. Ela realmente gosta desse elenco, viu? Eita Tá porra! linda. Ponytail and snake skin Mas all o over. lookzinho eu não gostei muito, não. Slewfoot. Consider your book sold. I'm gonna buy that book. Como é o nome do livro? Não. Ideas for how you want Pé the virado. cover to look? I had a couple of ideas, mainly. Ah, eu acho que é porque o pé dela é Let me help that. torto. You want this sort of wrapped around Soda you. do a É? photo shoot with the É, ela já falou sobre o pé torto. Come on now. Dream. Oh, You know your shapes, don't you? Yes, ma'am. então Come on, cabelo. Source Magazine. Come on, Latoya. Where your head is, that 3/4. Agora é o rosto, viu? Come on, Sequoia. Me and Maru get along like old friends. I'm so happy to have this experience. Eu amo a risada dela. Coming this fall on BET. Yes, honey. We are good. Very well done. Thank you so much. All right. Well, we'll call your Cabelo agency grande da and send the porra. check right over. Thank you so much. I am walking on sunshine. I Olha never. pro jeito que anda. I am, so my De body de title is novo. Plane Crash. É a Cinderela. An A body expose Jane. How I walked away from disaster. Gostei não. Can you take it and go make it go all the way on that side without it falling off? Yeah. Yes, 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 yes. Oh, Rue passado. is Tyra in this moment. Yes, 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 Together yes, over yes, here. yes, Ready? yes. And 1, 2, 3. Yeah. Work the Olha, fan. menino. Connect with the camera. I'm really feeling my like Passado. fantasy with my human hair blowing in the wind.
Ficou bem melhor com o Survive vento. a crash and you look gorgeous. I'm scared to even venture into that Ah! dream of a Você conversando, ei? Eu parei com isso, viu, Sannin? Já Parou não faz- nada. Parei sim, não faz A parte rosa da da personalidade, Sara não. tava fazendo toda hora. Mentira! Tava assim. Mentira. É só quando algum vagabundo não quer me dar atenção, aí eu tenho que pegar no pescoço. Não, verdade. Vai me dar atenção sim. Top 4 contestant on season 16 of RuPaul's Drag Race. Podcast. Author of Plane Crash. Olha. How I Walked Away from Disaster. Plain Jane. Passado pra vender o livro. Well, I walked away tudo. unscathed from disaster. Mas já usou essa roupa, não usou, não? Na entrada. Faz o look da entrada dela. Well, you haven't seen, you know, my A peruca é a downside mesma. region, you know? We're here to talk about your book. Okay, fantastic. So, in your book, you speak in a chapter called Being a Bitch Can Be an Act of Kindness. Yes. About how one of your good Judys was a bitch to you and it served you well. Before I was this glamorous woman that you see today, I was just a baby drag queen, a booger, if you will. And 6 months into sort of practicing makeup, I thought that I was ready for the spotlight. Yes. And my friend said, girl, you look like a clown. A clown. Girl, you look like a clown. And this image that I was envisioning faded away and was replaced with reality. Yeah. That I looked insane. Yeah. But that same friend who really woke me from my trance ended up being the same person who encouraged me to continue. I followed my friend's advice, and you know, lo and behold, I became gorgeous and you know, completely textureless, and I won't hear otherwise. So do you find that being a bitch can be an act of kindness has been something you've applied in this competition? You know, throughout this competition, throughout this process, I've realized that there's sort of a tact to being bitchy. You've had to realize that? I have been bluntly honest with some girls in this competition, Yeah. and some of them haven't liked it. But at the end of the day, guess where they are sitting? At home, and I'm right here. So maybe we should listen instead of being a bitch. Yeah. My very good friend Amanda, who I know is Olá! you know, I still love you, girl. Vagabunda! For the other members of the top 4, if you had to be brutally honest in a gift-giving way, Okay. what would you say to them? Kill. Okay, you know, for Q it would be her makeup, for Nymphia it would be her charisma, and for Saphira it would be her taste. Oh! Sometimes when an interviewer Pia do asks you to get a cabrunco. little shady, you don't have to do that. So, you know, work those out, girls. Love you so much. Arrasou ela, adorei. Falou bem. New York Times bestseller list, you know, fingers crossed. Look out, RuPaul. Not to compete with Mama, though. Maybe number 2. In your Sei lá, book, parecendo o cabelo da Beyoncé. embracing all of me, which Parece mesmo da turnê da On The Room. My foot slews out to the left. we got a little whenever slewage. I walk, and so I kind of walk like a pigeon. I mean, like a Like a penguin. Like a penguin. Like a pigeon penguin. A pigeon penguin. So there is an amazing chapter of your book called Too Many Cooks in the Kitchen that is all about your grandmother, Nona. My Nona, yeah. Your Nona. So if you could describe Nona in one word, what would it be? Loving. Why do you think it is that Eita, se emocionou. gay boys gravitate towards their grandmothers? Because I have that too. I always have a soft spot for my grandmother, and I do feel like she got me. Oddly enough, my Nona had a very big problem with my homosexuality. Oh, really? And so she kind of was like, I don't want you to go to hell. And my mom was like, you know, that's not what sends you to hell, right? Right. And also, I have a thing that if you have a problem with me, I will give you some space. And then when I come back, if you still have the same problem, I'll give you more space. But typically, They missed you. they miss me. Yeah. They always miss me. I mean, come on. I'm gonna miss Eles you. estão when you leave. arrasando. I'm already having separation anxiety. All right. Just going back to the title of your book, how are you, Saphira, embracing all of you now? I used to get made fun of for the fact that I walked like that. And RuPaul calls me Slewfoot all the time. And at first I was a little embarrassed by it. Really? But I realized it endeared her toward me. And it made me just embrace not only my Slewfoot, but
a lot of things about myself. I embrace the fact that I was homeless once. Yeah. I accept me when I'm happy. I accept me when I'm sad. I accept me when I'm being a bitch. But I always accept me. It's so easy to talk to Saphira. Arrasou, adorei também. When she walked over to me, I actually felt a little bit intimidated. But when I'm speaking to her, she's looking me dead in the eyes, and I'm immediately. Olha, ele deu pronunciamento pra Flame? Deu. Ele falou que quando você pede pra uma convidada jogar um shade, ela não precisa necessariamente jogar um shade, que foi o que ela fez. Ela jogou shade nas 3 finalistas. Has that sunk in yet? It is. Ave Maria, amigo Jesus So were you one of those Cristo. girls that walked in and was like, I'm going to the end. I'm top 4. Absolutely. You were feeling your fantasy from the beginning. Yes, you have to. So here we are, alphabet soup. Podre! Oh, Meu Deus, horrível. Livro infantil, é? So from Kansas City, Missouri to here, what's the Ela é drag péssima, journey? e ela tá fingindo um carisma que ela não tem. All throughout high school, and then I started doing drag, like. Você sabe, né, que a capa do livro é uma sopa de letrinhas, porque o nome dela é... Passada, hein? O conceito, cabrão. Is there a moment when you realized that your family maybe had a little bit less than everyone else, was in a different Agora situation? ele arrasa também, viu? Ele sabe conduzir a entrevista, né? Sim. E foi rapidíssimo isso daí. Ele não teve muito tempo, não, acho, viu? E parece realmente que elas lançaram esse livro e ele leu todos. Sim, parece que ele leu e ele sabe do que ele tá falando, né? Exatamente. A Ninf é a primeira drag queen do Taiwan a participar, não é? Acredito que seja. Aí ela poderia usar isso daí pra falar no livro dela. Olha como tá linda. A bela. Ah, que lindo! O que é aquilo? Parece um troféu. So we did go out in the park for our second date. So I went on the slide on all 4s because I didn't want my ass to get dirty. You're on a second date, you're getting on all 4s, I get it. Yeah. And then after I do that, I feel like this gunky feeling here. And I was like, ooh, what is that? So I reached down and I touched it and I looked up and I was like, I think I stepped on shit. I stepped on dog poo, and then like it somehow traveled upwards onto my hand. And did he help you clean off? Or, No. You know what I always say, if you can't accept me at my covered in dog poo, you do not deserve me at my top 4 on RuPaul's Drag Race. Very much. You were very honest and candid in this story. And then you do get a little bit more revealing. You talk about Oh, what it was mulher, like pelo growing amor up de in Deus. Taiwan and being inundated with images and media from the West. Yeah. You know, growing up, seeing a white man, high features, a tall nose, and the brow bones, and the thick brows, and the beard. Yeah. The beauty standard of the world was that. And it's like, looking into the mirror, it was like, I look nothing like that at all. It just really created this self-doubting, like, I don't feel attractive because I don't look like that. Do I have the ability to attract anyone that would like me for just my natural features? I just never knew if I could ever escape that, you know? So I always played with makeup and cross-dressing. I felt like I could really change Aí, up how arrasou. I look. Agora arrasou. Agora que ela tá falando sério, né? It's like drag helped you bring out a fantasy, but also helped hide things in a way. Yeah, I really hated looking in the mirror in general, like growing up, yeah. Even till now, I don't have the habit of staring myself into the mirror unless I have to do makeup. And that is still something that I Meu Deus do céu. building Como upon assim? my confidence. So I Me feel like sinto drag, feio even até though may agora, not porque be se able você me to bate olhar no solve the espelho. problem, it really did help me to, you know, build my own self-confidence and even without the makeup and still looking in the mirror and feel like, you know what, there is something beautiful there. Nymphia, I can tell, is really opening up to me the more I talk to her. And I'm excited about that because she's got a very unique story to tell. It can help someone out there who's still struggling and finding themselves and finding what's beautiful about them. So if Nymphia Ai, arrasou. Sim, pisou. Passado. Achei que ele ia ficar só na palhaçada. Foi só pra quebrar o clima, né? Now walk that stunning ass off this runway. Oh, you want to see my ass again? I really do, actually. Gross. Oh, wow. Amazing. 家反正会赢的人就是我。
Oh. These queens can underestimate me, but the one who's winning is me. Olha! I believe. Bam, 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 bam. Ixi. Ela vai ter que botar alguém pra dublar. Porque não pode ter lip sync, episódio sem lip sync. É. Ai, que linda! Tá linda! O peixe. Eu acho que aqui vai dublar dessa vez. Amigo, eu também. Aquela capa dela, coisa horrorosa. Tá linda a RuPaul, velho. Agora, quem vai dublar com aquilo, não faço ideia. O quê? Menino quem foi convidado? A RuPaul só tá convidando as loiras, né? É só gente loira na bancada. Fandango? Salgadinho? Salgadinho? É o único que eu conheço. É o salgadinho mesmo aí, ó. Ela tá de Doritos. I'm just reveling in this moment. Que é isso? Papel crepom? Gostei não. Beautifully encrusted, and I have a huge Tá na bailarinazinha. that is just like framing this Eu gostei. E de peruca de novo, hein, menino? 3 perucas no episódio só. Foi, é verdade. Saphira. Big fan Oh. This is my Ah, é leque, amigo. É leque. Menino... Ah! Que tudo! A peruca também é um leque, olha cabrunco. Sim, eu só não gostei da silhueta do vestido, achei muito estranha. Parece um capuzão, né? É, eu achei que ela tem uma capa que ela ia tirar. Ai, que linda! Asian version of Marie Antoinette. E mais um look que ela não usa amarelo, ainda Sim, usa será que a vai de menina vai amarelo. falar? Como é o nome dela? Tia vai falar, né? Tem que falar agora. Fé, linda. Meu. That's what I Plain Jane. Olha! Até que enfim! Até que enfim, uma coisa nova, tá bonita. Olha o peito, amigo. Tá linda! Olha o peito! Vai sendo uma deusa. Tá. Tá bonita, viu? Tá linda, linda, linda. Tá linda. Arrasou. Wait, there's not 3D. G-O-D-D-E-S. Bitches, I got it. My top 4 queens, welcome. I gotta say, I had a great time Vou with botar y'all orgulhosa. yesterday during the photo session. Não, mas esse top 4 tá tudo, viu? Sim. Creative, loving, funny, wonderful. So Eita. keep that in mind, not just tonight, but Passou. forever. But I felt in some of the looks on the book cover out here tonight, I'm not seeing what is clearly a life story that has given you a lot to say. I really wish that you would have worn this outfit right here for the cover of your book. Your book is called Mas aí ela ia Cute. desfilar Alphabet com o soup, quê, savor mulher? every bite. It's cute. It doesn't really tell me what it is. When I read pieces of your book and watched you on the podcast, Pieces of your I book. understood you more. Stomping out Pedaço all the people mesmo, who né? doubted you. Porque não tem condições. É um resumo. You're there in that Missy Elliott squat. You are full of defiance. That's Lil' Kim. Meu Deus, que vergonha. Your book cover photo is as a single As piece of unhas, photography, cabrão. my favorite. It sells exactly Tá who linda you mesmo. are. É um cachorro na capa. I think my favorite thing, obviously, the fan nails.
Morto, Eric, os leques nas unhas. Nobody will be happier than me. My favorite part of your look is definitely your hot pussy, girl. It just is definitely on fire. Every T is crossed, every I is dotted with. Olha os detalhes passados. But the fact that you shared it with us was priceless. Thank you. Minuto, amigo, minuto. Vai acabar nas críticas da Plane, ainda bem. Oi, será que vai ganhar? Será que vem aí umzinho da mãe? Ah, eu quero tanto. Mais uma vez eu aqui esperando um win da Nícia. Vão ter que me aguentar mesmo, esperando todo episódio. E foda-se. I think a lot of times is trying to think of what to say, but like with that challenge, it was like, you know what, just I needed to hear you, and I didn't get that. Vai ser Kill e Plain Jane dublando, amigo, que delícia. Coisa boa. Que delícia. Oh, que felicidade, meu senhor. E a Ninja vai ganhar mesmo. O episódio. Ah, eu acho que a Ninja merece. I feel very, very powerful and very secure in myself when I'm in drag. And I don't necessarily feel like that very much when I'm out of drag. So I've kind of built up this persona, and that's what I kind of lead with as Plain Jane. Yeah, no, listen, I understand completely. You just, in terms Mulher não vai lhe salvar do bottom. Não adianta. It's revealing the soft underbelly. The judges and I will... Eu não ouvi bastante, porque eu ainda preciso ouvir. Plain Jane and Kill. I'm sorry, my dears. Aí depois ela vai falar, nem influente. This week, you practiced the art of letting go. And it paid off. Congratulations, you are the winner of this week's challenge. Deus, obrigado, Chupa, senhor. caralho. Oh, ela chorou de verdade. Ai, que tudo! 3 wins a mamãe. Bora, mamãe. Bora, mamãe. Ui, já tá na final. Ô, delícia. 100 bottom, amigo. 100 bottom. 0 bottoms. Tem? Não. Ai, que coisa boa, meu Deus, obrigada! So fierce, this week You're you didn't come to safe. slay. You came to slew. You are safe. Amo, arrasou. As duas maiorais na final. Amo, top 2, adoro. I'm so excited. And I can hide it. Meu Deus, é a batalha. Amigo, é a batalha. Das rivais. Amigas e rivais, amigas e rivais, amigas e rivais. Não sei se vai ser um lip sync bom, porque eu não espero nada delas, mas é a batalha porque elas se odeiam. E eu tô amando-a. Tô amando-a. Eu acho que a Kill não vai servir nada. Sério? A Kill vai servir o quê? Ah, entendi você falando. Eu acho que a Kill não vai ser eliminada. Ah, não vai servir nada. Mas a Play com essa fofona... Sei não, viu? Vai tirar. Tu acha que ela não tá com body? É a Plane, menino. Já pensou? Lógico que ela tá, amigo. É lógico. Tina Turner, passado. Olá. Peitão, menino. Ô, bora, amigo. Como é que você falou? O beijo.
Tá bonita, viu? Até assim tá bonita. Sim. Tá linda. O bico do peito, cabronco. Ah, Tá passado, viu? Com a plane. Ó. Ah. Essa. Arrasou! Pisou, hein, cabronco? Ganhou a RuPaul, mexeu com os peitos. Coitada da Kill. Mas ela tá lutando, viu? Ela não tá não, Sim, ficando pra trás. É porque a Plane tem os peitos, velho. O corpo ela que ela usa o faz é momento muito certo. perfeito, velho. A silhueta da Plane é muito perfeita. Arrasou. Olha só, não Arrasou, esperei nada hein? e arrasaram. Passado, viu? Passado também. É bom, porque a RuPaul tem uma justificativa pra dar o double chantei, né? Double chantei? É, porque tem que ser de Piscine for the Crown. Eu quero as quatro. Não. Chega. Muda. Isso aí. Arrasou, Plane. Eita, coitada. Coitada. Amigo, ela tá devastada. Imagine, barrada na final, hein? Ela esperando o double chantei, né? I just want to say thank you. Eita, Eric! And I love you guys so much. Thank you. Top 3 na final, hein, velho? Pela primeira vez em anos. Quá! Ah, amiga, ela I saiu. put everything, Eu all of amei. myself into this competition, and it Como é que just vai ser a final, it hein? wasn't enough in the end. Perfeita. I'm gonna move forward. Fuck you. But I love You you better guys be good so to me. much. And Pera, o quê? Tarde. É o que você falou? Eu ainda se perguntando, já foi o quê? Tarde. Não, você falou alguma coisa. You better be good to me. Are you Team Nymphia? Of course. Team Plain Jane? Or are you Team Saphira? Sim. Epa. Epa. When all of the eliminated Reunião. Eu amo. to compete in a lip sync Lollapalooza. Que? A cara delas, hein? Que? Lollapalooza quando eliminadas. Será que vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro pras coitadas, Tem que amor? ter, né? Menino. Eita, Morfine e a Maia. E é delas. Eu tô passado. Menino que tu... Olha elas! Olha, Eric, o palco! Todas vão dublar, amigo! With a cash prize of Meu Deus! Amigo! Eu tô Não tô vendo. preparado. Você viu o palco, amigo? Não tô Palcão. preparado. All of the eleganza from the pink carpet. Olha a Jimbo, icônica. Amigo, eu preciso ir embora sexta-feira. Eu preciso.
Meu Deus! Amigo, que tudo, hein, velho? Não, é sério. É sério. Tá decidido. Eu vou pra Tucano sexta-feira. A gente vai gravar juntos. Amigo, após venha. Meu Pelo Deus, vai ser amor de tudo. Deus, amigo! Quantos lip syncs vão ser? São 11 queens, então, gato. Vai ser Amigo, é de muita virar do coisa. Gabriel. Porque se for, tipo assim, por eliminatória, amigo, vai ser muita música. Como é que vai ser? Será que elas vão lipsicando e vão subindo, igual no Canadá? Até Uma sobrar hora um? só de lip sync, amigo, hein? Mas nas músicas, meu E Deus. tem plateia, véi. Ah, é mesmo? Tá Tinha ali- plateia? Como é que pode isso? Véi! Muito bom, amiga. Eu tô passado com a RuPaul. Como é que pode? Aqui, coitada, não vai ganhar porra nenhuma. Ô, amiga, é mesmo, a bichinha tá lá. Ô, que Mas tem troço. muita gente boa, velho. Mirage, Morfine, Morfine, Maia, Maia, a Geniva é boa. Tsunami, A Tsunami é boa. Geniva, véi. Não, tô passado. Eu estou passado. Eu estou passado. Tchau, amigo. Até Tchau, semana até que semana vem, que pode vem. ter certeza que eu vou. Tchau. Tchau.